प्रभु जगन्नाथ चरणाबिंदे कोटि कोटि प्रणाम। माँ समलेश्वरी चरणाबिंदे कोटि कोटि प्रणाम। आज लक्षे घर गंगा समाज चिचिंडा हरिजन पड़ारे आरंभ होइतिबा नाम यज्ञ महोत्सव अंतिम चरण उद्यापनी उत्सव एठाने उपस्थित अच्छा आबाल वृद्ध वनिता माँ माने गुरुजन माने युवक भाई माने संकीर्तन मंडली कलाकार भाई माने समस्त को मोर अभिनंदन जनाऊे। आम संगे अच्छा समिति सभ्या महोदया मैलापाली समिति सभ्य तुषवंत बेहरा आमर आरएमसी डायरेक्टर गौरांग प्रधान एवं मुकेश भाई पूर्वतन समिति सभ्य तथा उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तमंडली को मोर अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुचे। बहुत खुशी कथा जे आमे आज आत्मा सहित परमात्मार मिलन लगे प्रभुंकर आश्रित हो एवं नाम संकीर्तन जुगे जुगे भगवान पाखे समर्पित होबार गोटे माध्यम है। जिते हरि नाम गान करमा प्रभुंकर नाम गान करमा मन आत्मा सब प्रफुल्लित होबार संगे संगे स्वच्छ हेसी एवं परमात्मा संगे आत्मार मिलन संभव हो पासी। आज प्रत्येक गाँव में संकीर्तन होचे, प्रत्येक गाँव में नाम यज्ञ होचे, जेनटा कि गोटे पड़ार भाईचारा संगे संगे गोटे एकतार निदर्शन है। एवं चिचिंडा पड़ा सबुदिन गोटे भाईचारा पड़ा एवं प्रत्येक समय जेबे भी नाम यज्ञ करसन मते मने प्रकाशन डाकसन एवं आज सीधा सड़क भुवनेश्वर मुई आपण मान कार्यक्रम रे तो जे भावर बंधन गुले आपण मान संगे अच्छे से लगी मुई चिंता कली हुए तो मत कष्ट हो पारे किंतु भाई मान पाखे जाकर मत भेट पड़बार अच्छे पड़ावासी संगे किछि समय किछि मुहूर्त बिताबार अच्छे। तेणु भावर बंधनटा आहरी सुदृढ़ भगवान दयालु एवं आपण मान संगे जे संपर्क अच्छे संपर्क सबुदिन लगी रहू इटा प्रार्थना करमी। आपण मैंने मत दुई दुई थर विधायिका भाव में निर्वाचित कर एवं आपण मानकर सेवा करबार सुजोग देइछन एवं चिचिंडा गाँव रे भी मैं पहला राजनीतिक जीवन आरंभ करथिली समिति सभ्य होकर चेयरमैन ई जगार ही मुझे होती। तेणु चिचिंडा माटी के मुझे सब बड़े प्रणाम जनासी एवं ऋणी होकर माटी संगे अच्छे समय चक्र हुए तो आज आम हारी किछि विश्वासघातक दल लोक प्रतिश्रुति देकरी भोटा हाथेछन विभिन्न फंदी किंतु आज भी लोकंकर हृदय रे से नवीन पट्टनायक अच्छा से जुग अच्छे सुवर्ण जुग अच्छे एवं आज भी समाज रे जहाँ होचे लोक निश्चित भाव में पस्तौन नवीन पट्टनायक शासन के। आज आमे जदि देखमा समाज रे आज जनसाधारण सबुठ बेसी हैरान होछन जेन प्रतिश्रुति 3100 टंका हो सुभद्रा रे 50,000 टंका हो 300 यूनिट बिजली कथा हो ये सब कथा आज पानी गार रे परिणत होइछे। खाली भोट देवार पर्यंत लोकंकर मुह के मीठा कथा कहिकरी आज जेन प्रकार असुविधा चाषी भाई माने होछन धान आपण माने देखो लक्ष लक्ष चाषी धान बिकी नहीं पारले आज भी कलेक्टर ऑफिस रे मासे हेलान धारणा रे बसिछन चाषी माने। तो जेन चाषी लगी से माने भोट जीतिछन से चाषी के पहला बोलले जे मां मान को 50,000 टंका देबार प्रतिश्रुति देले 5,000 देले किंतु सब मां भी 5,000 टंका नहीं पाएबा। आज 300 यूनिट बिजली कथा आज दरदाम बढ़ला संगे संगे बिजली रेट भी बढ़ी छे। आज सार रेट बढ़ी छे सार मिलबार नहीं तो आज केन क्षेत्र रे आज सरकार लोकंकर सहायता करूछे। आज केन क्षेत्र रे लोकंकर उन्नति हेचे विकास हेचे। गोटे दिन रे 15-15टा महिला दुष्कर्म होचे सरकार रो अमल रे इटा निहाती भाव में निंदनीय कथा है। कलाकार भाई माने कलाकार भत्ता पाउथिले कलाकार भत्ता आज बंद हे गला। हरिश्चंद्र योजना बंद हे गला। घर जे इंदिरा आवास मिलुला सेटा बंद हे गला। आज भत्ता बुढ़ा बुढ़ी माँ बाप आज पाउथिले
ଜଣେ ମଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ତ ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶହ ଶହ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ତକ ବଞ୍ଚବେ ଆଜି ଚାକିରି ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ବିତି ଯାଉଛେ ଆଜି ଚାକିରିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହଉଛି ଗୋଟେ ବି ଚାକିରି ଆଜି ଗରିବ ଭାଇମାନେ ନାଇଁ ପାଇବା ଆଜି ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଜି ଅନୁଦାନ ନାଇଁ ଦେବାର ଲାଗି ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ ହଷ୍ଟେଲ ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କଥା ତେଣୁ ଏ ସରକାରର ଅପାରଗ ସରକାର ଅପାରଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କର ପିଠିରେ ପାହାର ପଡୁଛେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଜି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉଛେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉଛେ ତ এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫେର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଫେରାବାର ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ବିବେକବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଖର ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏବଂ এই ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କାମ କରିବେ କେବଳ ଏତିକି କହିବେ যে যেତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକকে ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାହେସି କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନେଇ ଦିଅ ସେମାନେ ନର୍କକେ ଯାଏସନ୍ ଏଇଟା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି যে মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতক ত্রয়স্তে নরকম জানতি যাবদা ভূত সংকল্প জীবন যেতেদিন সংসার রহবা সেতেদিন ସେମାନେ নরকগামী হেবে তেণু গোটে ভোটরর মন ভিতরে যে সরকার আসলে মোর উন্নতি হেবা মোর ছুয়ার উন্নতি হেবা মোর ঝি পিলার উন্নতি হেবা মোর সমাজর উন্নতি হেবা সেটা যেতেবেলে পানি দিয়া হচ্ছে সেটা যেতেবেলে প্রতারণা হচ্ছে তাহলে ভোটর পাখে আর কিছু ব্যবস্থা নেই যে সে সরকার কে ফের বদলাই পারবা তেণু ভোট হচ্ছে আপন মানকর বহুত গুরুত্বপূর্ণ আপন মানকর সাংবিধানিক অধিকার বিবেকবান হইকি আমি কাম করমা ভবিষ্যতে ফের কলাকার মানে ভত্তা পাও ফের সংকীর্তন কলাকার মানে আগে যাও এই অঞ্চলর কলা সংস্কৃতি ঐতিহ্য বঞ্চিকি রহু ফের মা মানে সুন্দর ভাবে তাঙ্কর মিশন শক্তিরে কার্যক্রম করু ফের আমার যুবক ভাই মানে চাকরি বাকরি পাইকি বুড়াকার ভাই মানে বুড়া কাম করিকি আগামী দিনে ফের এই সমাজ উন্নতি হোক ফের সে সুবর্ণ যুগ ফিরি আসু এটা আপন মানকর ঠানে আমি নিবেদন করবি এবং আপনার ভৌণী হিসাবে আপনার মা হিসাবে এই অঞ্চলর সেবকারী হিসাবে মুই সবুলে আপনার সাথে অছে যেতবে আপন মানে আবশ্যক করবে মুই নিশ্চিত ভাবে আপনার সাথে ঠিয়া হেমি সুখেবি আর দুঃখেবি তেণু মুই এতকি নিবেদন করবি স্নেহ শ্রদ্ধা মোর উপরে রখিথু এই প্রকার মোর প্রতি আপনার আস্থা বিশ্বাস রহু এতকি মুই নিবেদন করবি তেণু আজ পবিত্র পরিবেশে প্রভু রাধাকৃষ্ণঙ্কর আশীর্বাদ রহু এই পড়াবাসীঙ্কর উপরে গাঁবাসী উপরে সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি বিকাশ দিগরে উন্নতি দিগরে আগে যাও ইনর ছুয়া মানকর সমস্তঙ্কর জিন্দগি শুভময় হোক এটা কামনা করি মোর বক্তব্য শেষ করবি সমস্ত কোটি কোটি নমস্কার মতে আপনার মানে ডাকিবার লাগি দুই পদ কথা হবার সুযোগ দেখিবার লাগি ফের থরে ধন্যবাদ জনাউছে এবং যুবক ভাই মানক স্বতন্ত্র ভাবে ধন্যবাদ জনামি মিলিত ভাবে এতে বড় উদ্যম করিছন এতে বড় কার্যক্রমকে সফল করিছন তেণু ফের থরে ধন্যবাদ।